ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୈତିକ ବାଦ ବିବାଦ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ସହ ବାଦ ବିବାଦ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ସଦୃଶ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ନେଇ ଗତ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ଦିନ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କାଉନସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଓ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା କୈଳାସ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ଓ ୱାର୍ଡ ସଭାପତି ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବାସିନ୍ଦା ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ଓ କାଉନସିଲର ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ଅଶୋକ ଦାସ କହିଥିଲେ। 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବା ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ଫଳକରେ ବିଧାୟକ ବା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ନ ରଖିବା ଭଳି ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି ଅନେକ ସରକାରୀ ନିୟମ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ପାଇଁ ବିନା ଏଷ୍ଟିମେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁଣବତ୍ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଲିଘାଟ ଶ୍ମଶାନ ଘର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହ ରାତି ଅଧିଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବା ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ କାଉନସିଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବେ କେବଳ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା, ବେଆଇନ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ଏବଂ ଜିମ୍ର ନିର୍ମାଣ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ପଡ଼ିଆରେ ଲଗାଇବା ଭଳି ଅନେକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ୱାର୍ଡ ତରଫରୁ ଦାବି ନେଇ ଆସିଲୁ ଆମ ୱାର୍ଡରେ ଏ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ କାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ରହୁଛି। ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ସାଂସଦକୁ ମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛି, ମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆମର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଲୁ। ଏହାର କ'ଣ ସେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ନହେଲା, ଯଦି ଏଭଳିଆ ଯଦି ମନ ମାନେ ଚାଲିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ 24 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ହେଉଛି କାହା ଶାସନ ଚାଲୁଛୁ ସେଠି କ'ଣ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସରକାର ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିବା ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହାର ଶାସନ ଯେ ଚାଲୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଅନିୟମିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାନେ ସରକାରୀ କାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫଳକ ଲଗାଯାଉଛି, ଫଳକରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉନି। ବିଶେଷ କରିକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଡକାଯାଉନି, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡକାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ସେଥିରେ ରହୁଛି। ସେଟାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ବି ସବୁ ଜଣାଇଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ 10ଟି ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଶ୍ମଶାନ ଜାଗାରେ ଯାହାକି ମାନେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ସେଠି ଲଗାଯାଇଛି, ସେଠି ଯାହାକି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଇଛି, ସେଟା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ କାମରେ ରାସ୍ତା ହଉ ନାଳ ହଉ ଯେଉଁ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ୱାର୍ଡ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଅନିୟମିତତା। ଯାଇକି ସର୍ଭେ ବି କରିକି ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ତ ଜଣାଇଲି ଆମର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି କାମ ହେଇଛି ଯାହାକି ମାନେ ସେ ଦବିଗଲାଣି ସବୁ ରାସ୍ତା। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ କରାହେଇଛି, 3ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରାହେଇଛି। ସେ 3ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ସେଠି ସବୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜାଗା ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଡିଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆଣିକି କରାଗଲା ସେଟାକୁ। ଯଦି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କରାଗଲା, ସ୍କୁଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ଟେ କରିଦିଆଗଲା, କିଛି ନା ପିଲାମାନେ ସେଠି ଫିଟନେସ୍ ରହିବେ। ଆରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଫିଟନେସ୍ ରହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜିମ୍ କରିବା ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମାନେ ବିନିର୍ଭୟ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟାର ଆମେ ସବୁ ଘର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଆଜି ଦେଲୁ। ଏହାର କ'ଣ କିଛି ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ପୁଣି ଆସିବି ପଚାରିବି କ'ଣ କିଛି ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲା। ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପର ମହଲକୁ ଯିବୁ। କାଉନସିଲର ହେଉଛନ୍ତି ମୀନା ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ତ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ କରିବେ ନା, ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆଉ ତ କେହି ସେମିତିକା ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ କାଉନସିଲର ସେ ହିଁ କରିବ ନା।
ना ना आम एबेठारू लक्ष्य करछु सरकार माने बदलिबा पर पाखर आम लक्ष्य करछु एई सब जिनिस होउची बीजेपी शासन माने जो सरकार जो माने साधारण जनता सरकार जो मोहन चरण माझी तांको पीरियड रे से किंतु अनियमितता करछन्ते बीजेडी रो काउंसिलर अन्य पक्षरे वार्डवासींकर विरोध को बीजेपी षड़यंत्र बोली कहिसंती काउंसिलर मीना महंती। गत दुईटी जाक पौर निर्वाचन रे से सर्वाधिक भोट रे निर्वाचित होई आसीचंती। तांको प्रति थिबा लोकंकर समर्थन रे ईर्षान्वित होई जो अभियोग अणा जाउची ताहा केवल औषध विकल रे ताटिया कामुडिया सदृश होईची। पौरांचल रे कार्यकारी होतुबा प्रकल्प कार्य पई प्रस्ताव देबा छडा काउंसिलरकर भूमिका नगण्य। कौनसी प्रकल्पर गुणवत्ता जांच कार्य पौरजंत्री और बिल बाबद अर्थ प्रदान पई पौर कार्यालयर दायित्व सेतिरु अर्थ आत्मसात पई काउंसिलर कोन बा करि परिबो बोली श्रीमती महंती प्रश्न करिसेंती। बीजेडी रो पौराध्यक्षक सपक्ष रे जो बीजेपी नेता माने तांको उपरे अभियोग उठाइचंती सेमाने विभिन्न प्रकल्प नाम रे पौरपालिका पक्षरु चलीतिबा दुर्नीति संपर्क रे प्रथमे स्वर उत्तोलन करिबाकू श्रीमती महंती आह्वान दैचंती। देखंतु आज जो कथा चर्चा चलची ये घोर मिथ्या कथा। मु आज की 17 वर्ष है ये राजनीति रे अच्छी जे किभलिया भाव रे मो लोकन को पाई काम करूची राति नाही दिन नाही अहरह तांको पाई काम करिची जेति की उन्नति मूलक काम आम वार्ड रही एमती कौ वार्ड रो भी काम हेतिबनी ता प्रमाण देबे मो ग्रामवासी जेति की काम सबु नियम अनुसार हेची एवं जो माने मो नार मिथ्या अभियोग करिसंती जे अनियमित भावे काम हेची सी तार इनक्वारी करंतु एवं मु जदि कौनसी प्रोजेक्ट निज इच्छा रे देइची बा बिल पास करूची सी तार तदंत करंतु सत्य सामना को आसीबो एथिरे मोर किछि कहिबार नाही काहे कि ना वर्तमान जो माने अभियोग करिसंती से माने औषध जालार ताटिया कामुडुचंती कहीं ना सत्य को से माने पसंद करती नहीं। मु कहिबी जो विगत सरकार टाइम रो जो सीएम फंड प्रत्येक वार्ड मान को दिया हैतिला तार जो घोटाला तार उत्तर से देबे कि जो टंकार हेरफेर करुचंती सेति पई काडे तांकर चोरी धरा न पड़ी जाओ जो लोक सत को सहारा कला सी तांको विरुद्ध रे एई भलिया मिथ्या अभियोग नहीं म्युनिसिपालिटी रो टाइम को नष्ट करुचंती यो मैडम कर समय को नष्ट करुचंती सेतिकी समय जदि सी लोकों को पाई काम करते ताने मु भाबुचु बहुत मु खुशी होंती किंतु ये सुधु मिथ्या अभियोग करिचंती जो जो अभियोग मु देखुतिली से माने करिचंती जे बालीघाट रो श्मशान केवल 24 नंबर वार्ड पाई नुहे बालेश्वर विभिन्न जगारू शवदाह करिया पाई एठिकी लोक आसंती एवं सेठी जो उद्घाटन हेतिला सी बालीघाट सुरक्षा कमिटी मेंबर माने थिले काउंसिलर मु थिली ग्रामवासी को नेकी उद्घाटन हेतिला। द्वितीय से माने अभियोग करचंती बारवाटी गर्ल्स स्कूल भितरे जो पार्क टी हेची बा सेठी जो जिम रो आइटम पड़ची मु सेमान को सूचई दबा पाई चाहूची जे विगत सरकार टाइम रे सरकार गुटे गुरुत्व देइतिले जे स्वास्थ्य ही संपद से भाई माने भूली जाउचंती से भौणी माने भूली जाउचंती जे मनुष्य शरीर रे स्वास्थ्य ही संपद से देखंतु खाली बारवाटी स्कूल भितरे काहे कि पार्क हेची बा जिम रो आइटम पड़ची विभिन्न जगह रे तो ये काम चली थिला एवं पड़ीची मध्य प्रत्येक स्कूल लो बालेश्वर जगह और जगार स्कूल मानकर जो खेल सामग्री पड़ी तार तदंत करा जाऊ कौ हिसाब रो काम होईची अरे पिला होचंती गुटे कोमलमती शिशु सेमानकर जो स्वास्थ्य प्रति जतन नबा पाई पूर्वतन मुख्यमंत्री जत्नवान हेतिले एवं जिम रो आइटम सबू पार्क मानकर पड़ीथिला तो बालीघाट ए बारवाटी गर्ल्स स्कूल भितरे सेतिरे तो कौनसी अनियमितता है नहीं बा कौनसी बेआईन स्वल्प काम मु करी नहीं गाँ निष्पत्ति गाँ लोकंकर निष्पत्ति पिला मानकर उज्जवल भविष्य पाई
ता निष्पत्ति निया हैतिला मोर कहबार कथा जे काउंसलर प्रोजेक्ट देबे ताकू म्युनिसिपालिटी रो जेईएमई आसिकी देखिबे एवं हमर यो मैडम तार सत्यता कोन सिए ता विषय रो सर्च करिवे ता परे जाई कि म्युनिसिपालिटी रो गुटे काम आसुची एवं सेथिरे मध्य गाँ लोक जोटी असंतुष्ट होउछु से काम को आमे रोकी दउचे किंतु मोर देखंतु जत्ति कि गाँ भितरे काम हेइची कौनसी दिन एई 17 वर्ष भितरे गाँ लोक विरोध हेइ नांती वर्तमान जो माने जाइचंती से सत को सहजरे हजम करि पारु नांती एई 24 नंबर वार्ड रे मु दुई थर अधिका मात्रा रे भोट रे मो प्रतिद्वंदी को हरेई की मु सर्वस्व भोट रे मु जीति की आसीची कहि तो गले वन साइड भोट रे मु जीतिची आपण माने जानि थिबे जे 31 टा जाको वार्ड रे आज 24 नंबर वार्ड को पोजीशन ल अछि ता जनसाधारण कहबे बालेश्वर बासी तार उत्तर देबे किंतु बीजेपी रो जो वार्ड सभापति जाइचंती अशोक दास भाई एवं तांको संगे सहयोग करिचंती गौरांग दास भाई मु तांको मान को चेते दबा पई चाहे जे भाई माने आपणकर बयस काल भितरे समाज रो जो पदवीर रहिचंती कौन सी एमिति गोटे आखि दुर्सिया काम करि नांती जोथिरे कि लोक आपण मान को समर्थन करिवे सेति पई मोर लोकंकर जो समर्थन अछि ताकू देखि आपण माने सही पारु नांती तेनिकी आपण माने मते फेस टू फेस चाहिबा अपेक्षा चूरा छपा जाइकी मो नारे अभियोग करूचंती आपणकर जदि सत्साहस अछंती ताने आपण ये मीना महांती को सामना करिवार से सक्षमता रखंतु तापरे मते फेस टू फेस कथा होंतु तार उत्तर मु देबी।